dear student, welcome to the BM classes. This is Vishnu Mohan, lecture in English. Iravati Women's Higher Secondary School, Teresinga, District Kolhapur. Today I am going to give you some tips and want to guide you regarding the quaternary examination and annual higher secondary examination of CHSC Odisha. Dear student, ଆଜି ଆଜି ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଗାଇଡ଼ କରିବି ଏବଂ କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ବା ଟିପ୍ସ ଦେବି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ନ ପଢ଼ିଲା ପରି। In this case, today I am going to give you some tips regarding how to get good score in the quarter and examination and good mark in the annual examination, annual higher secondary examination of CHSC Odisha. Basically in English subject, ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବ ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ the English is one of the most important subject in the art stream and maximum number of students fail in this subject, so that I want to guide every student to get get good mark or want to get good mark and try to get good mark in English, so that you have to do something with me। ମୁଁ କିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେବି, ଯେଉଁ ଟିପ୍ସ କି ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଏବଂ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ କାମରେ ଆସିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ ତ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିନି, ମୁଁ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ଆପିୟର କରିବି, ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ। କିଏ କହୁଥିଲି, କିଛି ଝିଅ କହୁଥିଲେ ମୋ ପାଖରେ ନୋଟ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ କେଉଁ ଟପିକ୍ରୁ ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ଟା ବି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ବୋଲି ସେ ଝିଅଟି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ପୁଅମାନେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ ଦିସ୍ କ୍ଲାସ୍ just I want to guide you and give some tips regarding the quarter and examination. Dear student, quarter and examination टी already ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ହେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ଼ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଜାଣିଯାନ୍ତୁ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ। କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଜ୍ one of the assessment or internal examination conduct by the concerned college or the higher secondary school। क्वार्टर आंड एग्जामिनेशन एक आसेसमेंट, इंटरनल आसेसमेंट जोटाकि गोटे कॉलेज लेवल रे कंडक्ट करा जिवो 20 मार्क रो। आ जो सब्जेक्ट रे प्रैक्टिकल अछि सही सब्जेक्टटा 20 प्लस प्रोजेक्ट बा प्रैक्टिकलटा 10 मार्क रो हेबो, 30 मार्क रो एग्जाम होबो। आ केते मिनिट रो एग्जाम हो, द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 45 minutes and for the theory examination and the first quarter and examination you already started and the fourth week, from the fourth week of November and first week of the October, first week of October and fourth week of November September। ଏହି ମାସରେ ଏହି ଏକ୍ଜାମ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଫିକ୍ସ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଏହି କ୍ୱାର୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସାରିଲାଣି। ସ୍ପେଶିଆଲି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ I want to guide not only in English but also in all the subjects if you request me। तो in English before we go to the quadrant, that before we have to discuss the syllabus once again for the first second year arts, science and the commerce। Dear student, second year रे आमे କୋଉ ଟପିକଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ପ୍ରୋଜ୍ରେ, ପୋଏମ୍ରେ, ଷ୍ଟୋରିରେ, ତାହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ସେଇ ଟପିକକୁ ଆମେ 3ଟି କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବା ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବା ଆଶା ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ
इन द प्रोज सेक्शन फास्ट डिस्कशन करबा। प्रोज सेक्शन रे देयर इज ओनली 3 प्रोज। फर्स्ट वन इज माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज रिटन बाय द अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट जेसी ओवेन्स। माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज ऑलरेडी डिस्कशन हो सारी। जो छात्र छात्री चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुँच निहाती भाव में जो चैनल प्लेलिस्ट अच्छी सेकेंड ईयर पर ताहा क्लिक करंतु किंबा आई बटन को क्लिक करी मोर अनेक गुड़े वीडियो को देखंतु एवं सांगसाथी मान शेयर करने सहित मो चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दिंतु जहाँ फल मोर नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण मानक समस्त को चली जीवो एवं मो सहित अपडेट रही मत कोऑपरेट करने निहाती भाव चैनल की सब्सक्राइब करंतु। चलंतु वर्तमान आम प्रोज उपरे डिस्कशन करवा। देखंतु तो फॉर द ड्यू टू द रिवाइज कोर्स of 70% of syllabus, so only 3 projects are fixed to be studied in the second year art science and the commerce. First one is my greatest Olympic prize written by J.C. Owens, and the second one is on examination written by Winston S. Churchill. Winston S. Churchill ये पाठ भी पढ़ा हो सारी। थर्ड वन इज द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी रिटन बाय द इंडियन इंग्लिश राइटर खुशवंत सिंह। तो यही तीन पाठ मध्यरु ओनली द फर्स्ट चैप्टर माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज को भल भाव में पढ़ी के आस से पाठर ही फर्स्ट क्वार्टर एंड एग्जामिनेशन रे क्वेश्चन आसीबो आउ सेकंड किंबा थर्ड रो आसीबो नाही, कारण तीनोटी प्रोज अच्छी तीनोटी प्रोज तीनोटी क्वार्टर एंड एग्जाम रे आसीबो कन्फर्म। नाउ कम टू द पोएट्री सेक्शन। देयर इज 3 पोएट्री आर देयर इन द सेकंड ईयर पीस ऑफ स्टडी। तो फर्स्ट वन इज डैफोडिल्स। तो आई हैव ऑलरेडी द डैफोडिल्स इन माय प्रीवियस क्लासेस। तो जो माने लाइनटा एक्चुअली चली जाइए तथापि आम शूट करवा। तो प्रीवियस क्लासेस रे ऑलरेडी आम डिस्कशन कर सारी। तो बिफोर यू गो टू दैट को टॉपिक सेकेंड ईयर पाठ रे पढ़ा जाउची। फर्स्ट पोएट्री इज डैफोडिल्स एंड सेकेंड पोएट्री इज कौन जानिछ निहाती द बेलेड ऑफ फादर गिलिगन एंड थर्ड वन इज ए साम ऑफ लाइफ। तीनोटी पोएमटा पढ़ा होची, पढ़ा ऑलरेडी हो सारी। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन भी हो सारी। केवल फर्स्ट पाठ डैफोडिल्स रु ही फर्स्ट क्वार्टर एंड एग्जाम रे क्वेश्चन आसीबो। एई पाठटी पढ़ी की आस। नाउ कम टू द नॉन डिटेल सेक्शन। नॉन डिटेल रे आमे केवल गोटे पाठ मु डिस्कशन जानी की करेछि ओनली द डॉक्टर वर्ड्स रिटन बाय फेमस इंडियन राइटर आर.के. नारायण। आर.के. नारायण का जो फेमस लेखा जो डॉक्टर वर्ड अच्छी डॉक्टर्स वर्ड अच्छी से पाठर ही क्वेश्चन आंसर आसीबो। तो निहाती भाव में ये तीनोटी टॉपिक भल भाव में पढ़ी के आस। आउ अन्य मार्क जोटा ट्रांसलेशन रो आसीबो एवं जो ग्रामर पार्ट रो टेंस रो आसीबो, टेंस रिवीजन ऑफ टेंस रो आसीबो एवं आउ जो राइटिंग सेक्शन जो पैराग्राफ राइटिंग कौन ये हुए तो एमती पचारि भी दे पारे। तो यही टॉपिक गुड़ी को पढ़ी की निहाती आस एवं एग्जाम रे भल स्कोर करने को चेष्टा कर। ता बाहर प्रतिदिन ट्रांसलेशन कर, मो सहित जोगाजोग रुह, ट्रांसलेशन कर, टेंस को रिवाइज कर एवं प्रतिदिन क्वेश्चन आंसर मध्य रिवीजन हमर डेली लाइव क्लास सेशन संध्यारे हेबो एवं दिनटारे रिवीजन क्लास मध्य हेबो। कॉलेज आवर रे मध्य मु किछि क्लास अपडेट करिवि, निहाती मो सहित अपडेट रहंतु। आउ सांगसाथी मानकु मध्य मो चैनल को देखिबा पई शेयर करंतु। समस्ते मिलिमिशि पढ़ंतु, भल मार्क पांतु। भल मार्क पाइले मते निहाती खुशी लागिवो। धन्यवाद। थैंक यू फॉर watching. I hope this video will be very motivated and helpful to you. जदि मोर वीडियोटी यही मोटिवेशनल वीडियोटी एग्जाम रिलेटेड रे भल लगी आम नेक्स्ट वीडियो रे पुणी यही मोटिवेशनल ऊपर कंटिन्यू करवा, कारण बर्तमान इलेक्ट्रिसिटी चली जाइए। नेक्स्ट मुझे वीडियोटा अपडेट करी निहाती भाव
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଚାଲିଯିବ। ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋ ସହିତ ଅପଡ଼େଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ କୋପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। See you in the next class. Have a good day.